ዳጊ ልወይኒ ካብ ህይወቶም ውጪ ካብ ህይወቶም ረሓቂ ንስኺ ናይ ፍቅሪ ነቐዝና ኮንኪ ኢኺ እናበላዩ ወይኒ ድማ ኣነ ካብ ህይወቶም በፍጹም ኣይወፅን ለኣሌክ ክኸስሮ ኣይደለነ ኣሌክ ማለት ንዓይ ፍሉይ ሰብ እዩ እናበለት እያ ሊሊ ብቀደም ጠርጢረ ነይራ ለኣሌክ ተገድዱ የለኺ ንስኺ ኢኺ ዝኾነ ነገርማ ኣለኪ እዩ ኢላታ ልወይኒ ዳጊ ድማ ከስተኻኸሎ ዝሓሰበ ነገር መሊሱ መመሊሱ ተባላሽ ግን መቸም ለኣሌክ ኣይትረኽውየን ናበለት እያ ክልቲአን ኣብ ሓያል ንሕንሕየን ዘለዋ ማለት እዩ ሰላም ሰላም ናይ ሂው ላይፍ ቻነል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ከመይ ኢለኹም ለይድሓና ኣለኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹ ወስኹም ለበብ ዘለኹሞ ሰላም ክትኮን ናይ ኩሉ ግዜ ተምኒተ እዩ ናይዚ ቻነል ቤተሰብ ዝኾንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩለይ መብረታዕኹም ኣይፈልየኒ ናበልኸየ ኣሕዋተይ ናይዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እና ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ኮነ ይኹን ኩለኩም ፈቱ ንትገብሩለይ መበረታዕ በጣም እየ ዘመስግን ካብ ህዝቡን መበረታዕኹም ኣይፈልየኒ ናበልኸየ ልማንቲ ብሓድሽ ቪድዮ ብሓድሽ ትሕዝቶ እየ መፅኩም ማለት እዩ እቲ ትሕዝቶ ናይ ልማን ትሕዝቶና ድማ ብዛዕባ ወይንና ኣሌክ ይኾን ማለት እዩ እና ኣብ ዝሓለፈ ወይኒ እና ኣሌክ ሊሊ ብዙሕ ነገር ከም ዝቀነዩ ንፈልጥ ኢና ሊሊ ትጠራጠሮም ነይራ ንክልቲኦም ኣብ ሓያል ፅልኢ ከም ዝወፅሑና ብዙሕ ነገራት ከም ዝሓለፉ ይቅርታ ኢላታ ከም ዝፀፍዐታ ገለ ሓቢርና ርኢናዮ ነርና ማለት እዩ መጨረሻ ድማ ኣሌክ ላብ ገዝኡ ተመሊሱ ተቀራሪቦም ነይሮም ማለት ላብ ገዛ ኣትዩ ብድሕሪኡ ይቅርታ ክብላ ኢልና ኢና ተፀቢና ነርና ይቅርታ ኢልና ኣብ ገዝኡ ክምለስ ኢልና ተፀቢና ግን ህዚ ናብ ንባዕሰ ላብ ልገደደ ነገር ኣምሪሐሎ ማለት እዩ ጉዳይ እዚ ድማ ታዩ ወይኒ ካብ ኣሌክ ክርሕቕ ኣይኽእልን ካብ ኣሌክ ለኣሌክ ክኸስሮ ኣይኽእልን እያ ትብላ ማለት እዩ ኣነ ልተረደአኒ ነገር ብቀዳማይ ከም ንፈልጦ ላነበዓት መፅያ ይቅርታ ኢላ ከምኡ ሊሊ ፀፊዓታ ኸይዳ ነይራ ገለ ማለት እዩ ካብኡ ጥፊኣ ያቐንያ ብዙሕ ኣይመፀትን ነብዓቶም ካብኡ ተመሊሳ ድማ ኣይ ኣነ በቃ ችግር የብለን ክርዳእ ይኽእል እየ ሊሊ ክርዳእ ይኽእል እየ ምክንያቱ ንሳ ነብሰ ፆር እያ ከምኡ ለተረዲኣቶ ክትኮን ትኽእል እያ እሳ ትኽክል እያ ማለት ዘይኮነ ግን ከዓ ምስቲ ዘላቶ ኩነታት ኣነ ክርዳእ እየ እና ብልተኸኣልክዎ ብፅሞና ዓቕሊ ገይረ ክሰምዐ እየ ብቐዳማይ ብቕንያቱ ዝኽላይ ዓቕሊ ገይረ ቀኒየ ለህዚ በፂሐ ንእሽተን ዓቕሊ ዝለማዓንቲ ትኾን ዓቕልስ ኣይስእን ይኾን እያ ኢላ ነይራ ማለት እዩ መጀመርያ ዳጊ እውን ብደንቢ ኣረዲእዋ ቤዛኺ ንስኸ ተረዲእያ እወ ሊሊ ስሜታዊ ትኾንላ እያ ናታ ፀባይ ኣይኮነን እዚ ግን ምስቲ ለላቶ ኩነታት ተረዲእያ ኢልዋ ማለት እዩ ብናይ ባዕላ ቻነል እና ብናይ ናይ ሊሊ ቻነል እውን መፅያ ነይራ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋትና ካብዚ ንርድኦ ነገር ተሃልየ እንታይ እዩ ዳጊ ኣረዲእዋ ብሓቂ ኸይዱ በልናገራ እውን ክትርድኦ ክኢላ እያ ንሱ ልልኣ ከረዳኣ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ዳጊ ብጣዕሚ ብሉፅ ሰብ እዩ ማለት ስሜቱ ተቆፃፂሩ ንሰባት ክኣሊ ዝኽእል ሰብ እዩ ልተረጋግአ ሰብ ማለት እዩ ማለት ከምዚሲ ያ ተዓረቕ ተደሊኻ ፅቡቕ ነገር እንዲኻ ትናገር ግን ዳጊ ልኽልቲኦም ሲ ከምዚ ለኩሎም ኣልዩ እንትን ክብል ልኽእል ማለት እዩ ከምቲ ላተቃጨኻጨኽኦ ነበራ ከምቲ ሊልት ኣብ ቅድሚኡ ትናደደላ ማለት ኩሎምስ በቃ ብጣዕሚ እዮም ጭንቀት ዝገበሩሉ ኣለዉ ግን ከዓ ልኩሉ ተቆፃፂሩ ልኩሉ ኣልዩ ክኢሉ ለኻድ ሰብ እዩ ክድነቕ ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ እና ዳጊ ልኩሎም ክሓርቆም ይልፍትን ልወይኒ ለኣሌክና ሊሊ ከም ዘሎ ኮይኑ ወይኒ ድማ ብፅልኢ መልክዑ ለይኮነሲ ብፍቕሪ መልክዑ ካብኣቶም ክትርሕቕ ከም ዘለዋ እዩ ዝገብርሎ ብሰላም ክፈላለዩ ማለት እዩ እና ውዚ ግን ሓደ ችግር ተፈጢሩኒ ሎሚ ሊልና ወይኒ ተነጋጊረን የቕረ ተባሂለን ብሰላም ወይ ከዓ ከም ልፋለጣ ከም መሓዙት ክኾና ወይም ከም ኣሕዋት ክኾና እዩ ደልዩ ማለት እዩ ብሰላምታ ክፈላለያ እዩ ደልይዎን ማለት ላብ ፅቡቕ ነገር ክቕየር እዩ ደልይዎ ላብ ፅልእና ላብ ባእሲ ዘይኮነስ ላብ ፅቡቕ ነገር ይቕየር ደልይዎ ዳጊ ማለት እዩ ግን ከምቲ ዝሓሰበሉ ኣይኮነ ከምቲ ዝሓሰበ ኣይኮነን እዩ እሺ ችግር የብሊ ኣነ ምንም ችግር የብሊ ኢላ ወይኒ ቀሪባ እያ ሊሊ ድማ መፅያ ንምንታይ ተምፃ እዛ ሰብ እዚኣ ክሪኣ ኣይደሊ መጀመርያ
ምሳ ችግር የለይ ችግርና አለክዩ ንሱ ይከል ነይሩ ወንበር ንሱ ተዘይባሰና ምሳ ለባስ አይብልናን ኢላ ጽቡቅ ነገር ያላ ትነግርት ነይራ ማለት ይልሊ ግን በቃ ጽኒሓ ከዓ ዘሓደሽ ባህረ ምጽያታና ስሜታዊት ኮይና ከምትናይ ወትሪያ በቃ ማራ እንትን ኮይና ተናዲዳ ገለ ማለት እዩ ልምታይ አምጽኻያ ክሪኣ አይደሊ ገሌላ ማለት እና አይና ሐቂ አሌክ ተጋጊዮ ኣብ መጀመርያ ኣብዛ ሃዝል ገበራ ዳጊ ግን ጽቡቅ ይገይሩ ታይ ችግር ኣለዎ ሰላም ኢላ ወይ ከዓ ምሳ ችግር ተዘይብላ ምሳ ችግር አይብለይን ችግር ምስባየ እውን ኣብ ገዛ ኮይና ነራድ ተራዲና ክንፈትሕ ኢና ክትብል ዝግባእ ነይሩ ማለት እዩ ጋይስ ግን ከም አይገበረት እንደሊ ለሐሪቃ በቃ ማራ ሐሪቃ ክሪኣ አይደሊ ከለ ለዓይነቱ ገራቶ ማለት እና ወይን ድማ ዛኹላይ ትዕግስ ወይላ ቀስቀይላ ሰማዕ ወይላ ክሳብ መጨረሻ በስተመጨረሻ ግን አባላሻቶ ማለት እዩ በቀደም አይለ ተጻዊራኪ ጸፊዕ ከንኸይድኪ አና ይቅርታ ክትሓተኒ አይኾነይ ግን ገጋ ክትፈልጥዮ አለኪ ጸፊዕ ከንኸይድክ ምስትለለኹ የኹነታት ስቂለ እያ ብድሕሪ ኢለ ለድልን ለየድልን ነገር ተናገርኪ ስቂላኪ هذا جن كاوزي كتحالفي أي بالكن نحينوتيا مالت هالخي مثلني يقرطع كتب الكيد كاسي نقرات كتستخاخ الكيد كاس لقيت أحول لخيس كم الجمع من لا سيجن كم إلا الناقرة ليل ويني هالخيو بتعمي سل مرقة لعبية تالي إلى الحسب أنا مالتيو إن ناسكم رأيت هلا الحشة خاني خالي كامناتي أو كمان تأمط الليهم ناتي رئيتا قلنا زينة السلمالتي مالسي وقدما إلا أنا بعد متارينا يا أنا يقرت حاتي تاقله هزي دما دقامي متيا بتعقستي كسمعة وإلا منمك على أي تنفساتي نيرا ساعة قامج أرشا لي اللي بجاعت الناقر نيرا مالتي لدا قوالها تردي أخالتي لي اللي قال أخوينا لله إنا بأمج أرشا قن بقى أي فلاني انبايك أو ساي فلاني لعلك خسر أيضا لن يتقوري يتهليك إلى أخيدا وين مالتي فكرا قال يا أخيدا بخمزي مالكو أخانا بالكرة دنبر لا الحشا نقر أي خدي مالت ترادي أخا تبي لخا إيه لخادم بي كمزي تحلالي خا لفتح نقر اللي يتم جزية يتم بوتا تحلالي خا تفتح نقر اللي مجرش مالتي إنا ليلن اشتي وزيك تراقا نيروا بقى أنا نصحتي أنا خجاجي خلن قال العينات كيرات مالتي نصحت البال سبيلن ليكا كسبيلن هو مصفعي قبأكيو حسرتي خجال يالا كورس وتخين كاسبي خا تخبر زلك قدمي نجر مالتي نامت أن سخا سوك تخبر لك ولا مني التفاتين يهون كم سمت أنك تخور لك مالتي أخوني رزي أتجاجي قرطان على سي قرطا زي ولا سوقاس سو النوتس كترس عيب كانوا حالتي مالتي الناس ميتا وتكينا ليلة نشتك تراقا نيروا مالتي أمج أرشا وين دم بالاشياتيا أنا هزون كاو كرح أيدلي أي كسراني خسر أيدلني فتوية قليلة لليل ختنا دديلا تزاري وخيدا مالتي داك دم ما مسكيني أوزي تقاركيرو أما نقول مني أنك ألي خل ليل مرد أو يعطو وين دم وزخل لا يبقى ترادا ديم بسمامي عموزيم أمج أرشا نسا جديداتو أما نقول تقاركيرو يسويلو أو كم زي كنتات يأتي خايل البحال حدا سبب قرد كاسن كلها الخلو كتردا دما خلك تكون مزي خاص كم زي خقط مكا خلو خبيديو إن داك حاوي خاليها كمن مكا قبري خاليش ما قل خين كا خير كاسر سخاتنا ويسكاتا مليس خازرو إن قرات حواتي تغند نقرقن أو زي هل خصبا يخوانانيو ليلي تراقاق الله قدامنا ليلي تراقاق الله ولا لتعنا مستنياتو نوسا صار مخانا تراقاق الله بهاليتي وين دمات الجمر كي قرطالات كتفصم لك تتكبر لك بي لا اختنا ردي الخي لا بليت امن النجر كتاتو عيبلهن عليك او زي تايبل يكون دبل قصال نريا نجري او زي منم كراي خالي ايخوني دو ريتو خابسي اي ترئي مالتي لو زي فيديو اتاوي ايخونن لما انتي عليكنا عليك عتا اي ندعي الحشه نجر كحيزه ما تسفى نجبر كمت الحلفة كي يبعصو نا داقلاتن كعرقيلو نقرات والاشي وليل دما كسامج أرشا هلخا أتزيلاتو وين دما لاب هلخ أتيا مالتي إنا قد ترادادي أنك متسانا تسفى نقبر تايف التاريخون أي تفالت أيني مخنيات غلتي أنا حيا الهلخين أتيني مالتي إنا
ንኽልቲአን ዝኣሊ ነገር ንኽልቲአን ናብ ልበን ዝመልስ ነገር ይፍጠረለን እና ኩራት ኣሕዋት ሎማዓንቲ ሒዛልኩም ዝመፃኹት ሕዝቶ እዚኣ ትመስል ነይራ ቪድዮ ስለ ዘንዋሕኩ ወይ ይቅርታ ናበልኩ እየ ትለሎሙላ ሓሳብ እኳ ኣያቕረብኩወን ግን ናተይ ቀንዲ ነገር ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ናትኩም ኣብ ርእቶ ኣቕምጡለይኹም ኣብ ናይ ኮመንት ርእቶኹም ኣቕምጡ ማለት እዩ ንመን ኢኹም መን ይጋገሎ ኢኹም ትብሉ ወይ ከዓ መን ትክክለኛ ነው ትብሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተተጋገቡን ከምኡ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይኹም እና ብኸሊእ ብሓድሽ ቪድዮ ሳንራኸብ ሰናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ይኾነልኩም ላይክ ሸር ከምኡ ደሞ ህናፀ ርእቶኹም ኣይፈልየኒ ናብ ትፈትዎም ማሓዙትኩም ሸር ምግባር ድማ ኣይትረስዕኹም ንትገብሩለይ መበረታዕ ደሞ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሰናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ይኾነልኩም ትምኒተዩ